दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद एक मशहूर शहर के जिसको मक्का के नाम से जाना जाता है, वो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस शहर माना जाता है। दुनिया के हर कोने में रहने वाला मुसलमान इस शहर से न सिर्फ सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि जब कभी भी पाँचों वक्त में से किसी भी वक्त की नमाज अदा करता है तो अपना रुख यानी अपना डायरेक्शन भी इसी शहर की तरफ रखता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसी शहर में ही मुसलमानों की वो मुक़द्दस इमारत कि जिसको काबे के नाम से जाना जाता है वो मौजूद है। मुसलमानों के मुताबिक ये खुदा का घर है। लेकिन दोस्तों, इस शहर से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप में से भी लगभग ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही होगी, वो ये है कि इस शहर के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम का आना अलाउ नहीं है। यही वजह है कि जब कभी भी आप लोग इस शहर में जाएंगे या फिर जाने का मौका पाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जैसे ही हम इस शहर के करीब पहुंचने लगते हैं तो पहले से ही जगह जगह पर रोड के ऊपर ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स नज़र आते हैं कि जिनके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि इस शहर के अंदर गैर मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, यानी अंदर एंट्री सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। यही वजह है कि इतिहास में हमेशा से ही वक्त वक्त पर यहूदी, ईसाई, हिंदू और इस जैसे बहुत सारे अलग अलग धर्मों और मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मैटर को लेकर अपनी आवाज़ें उठाते रहते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि आखिर इस शहर के अंदर हम क्यों नहीं जा सकते। हमें भी हक है कि हम दुनिया के दूसरे शहरों की तरह मक्का के अंदर जाएं, उसकी खूबसूरती को देखें और उसकी पवित्र जगहों का भी नज़ारा करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके कभी न कभी दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर मक्का शहर में किसी भी गैर मुस्लिम यानी हिंदू, ईसाई, यहूदी और इस तरह के लोगों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतिहास की मदद से हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि गैर मुस्लिमों की एंट्री मक्का शहर के अंदर कब और क्यों बैन की गई थी। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मक्का हमारी दुनिया का एक ऐसा इकलौता शहर नहीं है कि जिसके साथ ये मामला है, बल्कि दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इवन भारत में भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं कि जिसमें दूसरे धर्म वाले लोगों को घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, गैर मुस्लिमों के लिए मक्का में जो एंट्री बैन हुई थी उसका ऑर्डर खुदा की तरफ से 9 हिजरी में आया था, यानी आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले जाने से सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले, और तब से लेकर आज तक लगातार यानी जबकि 1400 साल से भी ज़्यादा का लंबा वक्त गुजर चुका है, तब तक ये रूल बिल्कुल वैसा का वैसा ही बरकरार है। और खुदा की तरफ से ये हुक्म 9 हिजरी में उस वक्त आया था कि जब मुसलमानों ने मक्का शहर को 8 हिजरी में पूरी तरह से फतह कर लिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में भी दुनिया के हर अलग अलग देश के अपने अलग अलग कानून हैं। खुद हमारे देश भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जहां पर खुद भारत के लोग भी नहीं जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैंटोनमेंट एरिया यानी छावनी के इलाके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, यानी वो लोग कि जो देश की हिफाजत करते हैं और देश की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि जाहिर है ये देश की हिफाजत से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए अगर कोई आम इंसान जिद भी करे तब भी उसको उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ही आप लोग मक्का शहर को भी इस्लाम धर्म का कैंटोनमेंट एरिया मान सकते हैं, जहां पर दुनिया के हर तरह के इंसान को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही इंसान जा सकता है कि जो मक्का का न सिर्फ एहतराम करता हो बल्कि खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, ताकि जब भी वक्त पड़े तो इस मुक़द्दस शहर की हिफाजत की खातिर वो अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा दोस्तों, आज के दौर में हम जब भी किसी दूसरे देश में या इलाके में जाना चाहते हैं तो हमको वीज़ा या इजाज़तनामे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसके बिना हम लोग किसी दूसरे मुल्क में एंटर नहीं कर सकते हैं, और जाहिर है इस वीज़े को लेने के लिए हमको उस देश के सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी मानने पड़ते हैं, यानी उस देश की तरफ से जो भी शर्तें रखी जाती हैं उन सब पर हमको हाँ कहना पड़ता है। उसके बाद ही हमको उस देश में घुसने की इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ही मक्का जैसे पवित्र शहर की भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो भी उस शहर में दाखिल होगा वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो। अब जो भी इंसान इस शर्त को पूरा करेगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, आदमी हो, औरत हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर इंसान को पाकी के साथ इस शहर में घुसने की इजाज़त दे दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, पाकी को भी एक मेजर फैक्टर माना गया है, क्योंकि जाहिर है जब 9 हिजरी में खुदा की तरफ से ऑर्डर आया था, यानी गैर मुस्लिमों की एंट्री को बैन किया गया था, तो उस ऑर्डर में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि क्योंकि गैर मुस्लिम पाक नहीं होते हैं,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کے اندر پاکی کا ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے، یعنی پاک کس طرح سے ہونا ہے اس کا پورا ایک پروسیجر موجود ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مسلم تو اس پروسیجر کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی اسلام کے بتائے گئے طریقے کے خلاف جا کر پاکی حاصل کرے گا تو اس کو بھی پاک نہیں مانا جائے گا۔ تو اس آرڈر میں بھی یہ چیز کلیئرلی مینشن ہے کہ کیونکہ غیر مسلم پاک نہیں ہوتے ہیں اور ناپاک انسان کسی بھی حالت میں مکہ جیسے پاک شہر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام دھرم میں پاک ہونے کا پورا ایک کانسیپٹ موجود ہے، یعنی پاکی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے بنا تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ اسلام دھرم میں پاک ہونے کا پورا ایک پروسیجر یعنی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان انسان بھی پاک ہوتے وقت اس پروسیجر کو فالو نہیں کرے گا تو وہ بھی پاک نہیں مانا جائے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر جو انسان مسلمان نہیں ہے یعنی غیر مسلم ہے وہ تو اس کانسیپٹ سے پوری طرح سے بے خبر ہوگا، تو اسلام دھرم کے مطابق اس کے پاک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو الگ ہٹا کر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا بڑا مدعا نہیں ہے کہ جتنا بڑا مدعا اس کو بنایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی نگیٹو چیزیں اس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں، کیونکہ دوستو یہ دنیا کی کوئی ایسی اکلوتی جگہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر دوسرے دھرموں یا دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو انٹری نہیں دی جاتی ہے۔ اسپیشلی اگر میں بات کروں اپنے دیش انڈیا کی ہی تو یہاں پر تو بے شمار مندر موجود ہیں کہ جہاں پر دوسرے دھرم کے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ مشہور ناموں کو میں یہاں پر مینشن بھی کر دیتا ہوں۔ ان مندروں کی لسٹ میں پہلا نام گرو وایور مندر کا ہے۔ دراصل یہ کیرلا میں موجود ہے اور اس کی گنتی نہ صرف کیرلا کے ہی بلکہ بھارت کے بھی سب سے مشہور مندروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس مندر میں ہندو دھرم کے لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے دھرم یا مذہب کا انسان انٹر نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ہندو لوگوں کے لیے بھی یہاں پر پوجا کرنے کے لیے سخت رول موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر پوجا کے دوران پہننے کے لیے ایک ڈریس کوڈ موجود ہے، اور ہمیشہ ہندو لوگوں کو پوجا کرتے وقت اسی ڈریس کو ہی پہننا ہوتا ہے، یعنی ہر عام اور خاص ڈریس میں آپ لوگ پوجا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لسٹ میں ایک نام شری جگناتھ مندر کا بھی ہے جو اڑیسہ میں موجود ہے، اور اس کی گنتی بھی بھارت کے مشہور مندروں میں کی جاتی ہے۔ یہ مندر اپنی تیرتھ یاترا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس مندر میں بھی ہندو دھرم کے علاوہ دوسرے کسی بھی دھرم اور مذہب کے لوگوں کو انٹری نہیں دی جاتی ہے، بلکہ یہ مان سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی انٹری بین ہے۔ بات کریں اگر اگلے مندر کی تو اس کا تعلق بھی سیدھے طور پر کیرلا سے ہی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ مندر تو پوری دنیا میں ایک بڑی پہچان رکھتا ہے، اور اس پہچان کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہی وہ مندر ہے کہ جس کو دنیا کا سب سے امیر مندر بھی مانا جاتا ہے۔ اس مندر کو پدمنابھا سوامی نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مندر میں بھی ہندو دھرم کے علاوہ دوسرے کسی بھی مذہب اور دھرم کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے دوستو یہ تو صرف ان 2-3 مندروں کے ہی نام تھے کہ جو ورلڈ لیول پر بھی اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے دیش بھارت میں ایسے بہت سارے چھوٹے بڑے مندر ہیں کہ جہاں پر کسی بھی غیر ہندو کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی دھرم کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں لوگ اتنا زیادہ فری ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر وواد اٹھاتے رہتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔